अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में बखैर व आफ़ियत होंगी। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ़ से दिली मुबारकबाद। जो बच्चियाँ 5th क्लास से प्रमोट होकर क्लास 6 में गई हैं उन सबको मेरी तरफ़ से दिली मुबारकबाद। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस्लामियात बराए जमात शिशम का है, और इसमें हम जो है जो टॉपिक हमारे पास हैं फ़हरिस्त असबाग जो हमारे पास हैं उसका बाब नंबर 1 है, उस पे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम नोटबुक के हवाले से बात करते चलें। जैसे कि आप सबको मालूम है कि न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है, और न्यू सेशन के स्टार्ट होते ही हमने नोटबुक ख़रीद लेनी है। नोटबुक ख़रीदने के बाद हम जैसे कि क्लास में सबसे पहले नोटबुक का कार्ड कवर फिल करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आपने अपनी नोटबुक का जो टैग है, जो बाहर वाला टैग है, उसको फिल करना है। कैसे फिल करना है? नेम के आगे अपना फुल नेम लिखना है। उसके बाद क्लास है, क्लास में अपनी क्लास लिखनी है। सेक्शन के आगे जो आपका सेक्शन था वही लिखना है, और सब्जेक्ट में आपने लिखना है इस्लामियात। ठीक है। जब हमारा बाहर का कार्ड कवर फिल हो जाएगा तो हम अंदर आ जाएंगे, अंदर वाले कार्ड कवर की तरफ। ठीक है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, हमारा अंदर वाला जो कार्ड कवर है उसमें सबसे पहले नाम है, सीरियल नंबर, उसके बाद नाम है, नाम लिखना है, पूरा नाम लिखना है। उसके बाद जमात है, जमात हमारी शिशम है। सेक्शन आपका जो भी है वो आप लिखेंगी। उसके बाद आपने मज़मून लिखना है, मज़मून आपका इस्लामियात है। और उसके बाद जो है आपने ब्रांच लिखनी है, ब्रांच आपकी गर्ल्स 2 है। ठीक है। उसके बाद जो मुअल्लिम का नाम है, यानी जो आपकी टीचर का नाम है, वो आप जब स्कूल वापस आएंगी तो आपको वो लिखवाया जाएगा। उसको आपने फ़िलहाल ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद मियाद है, तो मियाद में आप देखें ये पहले लिखना है और एन बाद में लिखना है, तो इसको काट के इसके ऊपर दोबारा से लिखना है मियाद, और मियाद के आगे लिखना है अव्वल। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद आ जाते हैं अपने नोटबुक के फर्स्ट पेज की तरफ। फर्स्ट पेज के ऊपर जैसे कि हम फ़हरिस्त असबाक लिखते हैं, तो फ़हरिस्त असबाक लिखने के लिए जिन चीज़ों पर थोड़ा सा आपको समझाती चलूँ ताकि आप उसी पे अमल करते हुए अपने जो नोटबुक है उस पे काम जो है वो बेहतरीन तरीके से कर सकें। ठीक है। सबसे पहले ब्लू मार्कर से आपने फ़हरिस्त असबाक की हेडिंग देनी है 2 लाइंस में। उसके बाद आपने अपने फ़हरिस्त असबाक लिखने हैं, लेकिन फ़हरिस्त असबाक लिखने से पहले अपने जहन में रखना है कि हमने लगानी है डबल मार्जिन लाइन। ठीक है। उसके बाद जब फ़हरिस्त असबाक लिख लेंगे तो फ़हरिस्त असबाक लिखने के बाद हम 1 लाइन स्किप करेंगे। 1 लाइन स्किप करके नंबरिंग देंगे, और नंबर 1 पे है अल्लाह ताला पर ईमान, ब्रैकेट में ईमानियात लिखेंगे। और सेकंड लाइन में हम तौहीद, और तौहीद के साथ हम लिखेंगे मायनी और मफ़हूम। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है नमाज। नमाज की हमने अहमियत, फ़जीलत और इसके फ़राइज़ बताने हैं, तो अहमियत और फ़जीलत और फ़राइज़ लिखना है। नंबर 3 पे है सुलह हुदैबिया। उसके बाद है नंबर 4 पे सदाकत है। नंबर 5 वालिदैन के हुकूक। नंबर 6 असातिज़ा के हुकूक। नंबर 7 पे है हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपने ये सारा काम जो है ये आपने कटनिप से करना है। ठीक है। फ़हरिस्त असबाक की हेडिंग आपने 2 लाइंस में देनी है। उसके बाद 1 लाइन स्किप करके आपने अपने फ़हरिस्त असबाक के जितने भी काम है वो आपने कटनिप पेन से करना है। ठीक है। ये तो हो गया हमारी नोटबुक का फर्स्ट पेज। उसके बाद आ जाते हैं अपने सेकंड पेज की तरफ। सेकंड पेज पे हमने तहरीरी सूरत की हेडिंग देनी है। तहरीरी सूरतों में हमारे पास 2 सूरतें हैं। सबसे पहले है हमारी सूरह अलम नशरा, और नंबर 2 है सूरह कदर। तो सूरह अलम नशरा लिखेंगे, और उसके बाद 1 लाइन स्किप करके सूरह कदर की हेडिंग देंगे। उसके बाद 1 लाइन स्किप करके, क्योंकि हम इन सूरतों के अरबी अल्फाज और दुमाइनी प्लस आयात के तराजिम और सूरत से मुतल्लिक़ सवालात और जवाबात करते हैं, तो ये तीनों चीज़ें हमने लिखनी है। किस पेन से लिखनी है? कटनिप पेन से लिखनी है। ठीक है। जब ये काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हमने 1 लाइन स्किप करके एंडिंग लाइन लगानी है। आपने इसी तरह से इसके ऊपर जो है स्केचेस भी बनाने हैं, और उसके साथ मार्जिन लाइन और एंडिंग लाइन ज़रूर लगानी है। ठीक है। यहाँ पे एक बात बताती चलूँ कि ब्लैक मार्कर या ब्लैक पॉइंटर आपने कहीं पे भी यूज़ नहीं करना। ठीक है। ये तो हो गया हमारा फ़हरिस्त असबाक वाला पेज। अब आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। जैसे कि आपको पता है कि ईमानियात व इबादात
مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلی بنیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا اس چیز کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ واحد ذات ہے، ایک ہے، اس کے بغیر کسی کو سجدہ نہ کریں، اسی کو رب مانیں، اسی کو معبود مانیں۔ اسی نے زمین و آسمان بنائے، اسی نے ہمیں مکمل تخلیق کیا، اسی نے اس کائنات کو تخلیق کیا، اور اس کی کھلی مثال جو ہے ہم اپنے آس پاس کے ماحول کو دیکھتے ہیں۔ جب اپنی آس پاس کی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن جو ہے اس چیز کے لیے سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ بے شک کوئی ہے جو اس ساری دنیا کو تخلیق کر چکا ہے اور ساری دنیا کا نظام چلا رہا ہے، تو وہ بے شک واحد رب ہے، ہمارا معبود ہے، جس کو کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ یعنی جیسے ایک عمارت تعمیر کی جاتی ہے تو اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اگر بنیاد نہ رکھی جائے تو اوپر جو ہے بلڈنگ بن ہی نہیں سکتی۔ تو اسی طرح جو ہماری جڑ ہے، بنیاد ہے، وہ ہے ہمارا اس چیز کا اقرار کرنا، یعنی زبان سے بھی ہم اقرار کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور سچے دل سے اس چیز کو مانتے ہیں، یعنی دل سے مان لینا اور زبان سے اقرار کر لینا، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب اس بات کا کامل یقین رکھنا ہے، مکمل یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا مالک ہے، خالق اور مالک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ تو ہو گئی ہماری بنیادی عقیدہ۔ اب اس کا معنی کیا ہے اور مفہوم کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین پہ کہ میں نے معنی بھی لکھے ہوئے ہیں، آپ نے پینسل سے انڈرلائن کرنا ہے اور اس کے اوپر معنی بھی لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ کامل کے اوپر آپ نے لکھ لینا ہے مکمل۔ خالق کہتے ہیں تخلیق کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں مفہوم کی طرف، تو توحید کے لغوی معنی ہے ایک ماننا، یکتا جاننا۔ دین کی اصطلاح میں اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس کی مثال ہم یوں لے سکتے ہیں جیسے سورہ اخلاص میں ہے کہ بے شک سورہ اخلاص کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کہو وہ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، معبود برحق ہے، نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، اور نہ کوئی اس کے ہمسر یعنی برابر نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، ٹھیک ہے۔ اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے، یعنی ہم اس بات کو مانتے ہیں اور دل سے مانتے ہیں اور زبان سے اقرار کرتے ہیں۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم نے اقرار کر لیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں کس لیے بھیجا گیا تھا؟ اس لیے بھیجا گیا تھا کہ وہ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں، اس بات کو لوگوں تک پہنچائیں کہ وہ رب ایک ہے، معبود ایک ہے، اسی کو سجدہ کیا جائے، اسی کو رب مانا جائے، اسی سے مانگا جائے، مشکل اور پریشانی میں اسی کو یاد کیا جائے۔ تو جب ہم اس کی ایک مثال یہاں پہ پیش کی گئی ہے، جیسے کہ یہاں پہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا کہ توحید کی دلیل ہے، یعنی مثال ہے کہ جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن خود بخود اس کے بنانے والے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس کا بھی کوئی بنانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پیج پہ آ جاتے ہیں۔ نیکسٹ پیج پہ ہے کہ جب ہم اس کائنات کو دیکھتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ بے شک اس کا بنانے والا بھی کوئی ہے۔ کوئی بھی جو عقل رکھنے والا انسان ہوگا وہ اس چیز سے انکار نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، کہ بے شک وہ رب ایک ہے۔ اگر اس کی مثال جو ہے اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ اگر آسمان اور زمین میں ایک اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے، یعنی برباد ہو جاتے، ختم ہو جاتے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا دل، ہمارا زبان اس چیز کی مانتا ہے، اقرار کرتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ واحد ہے، ایک ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایک رب سے زیادہ ہوتے نعوذ باللہ تو یہ سارا نظام اس طریقے سے نہ چل سکتا، لیکن ایک رب ہے، اپنے مقررہ وقت پہ سورج نکلتا ہے، اپنے مقررہ وقت پہ چاند نکلتا ہے، ستارے اپنے مقررہ وقت پہ روشن ہوتے ہیں، اور
सूरज अपने मुकर्ररा वक्त पे तलू और ग़रूब होते हैं। मौसम को देख लें, मौसम अपने वक्त पे बदलते हैं, पौधे अपने मुकर्ररा वक्त पे फल फूल देते हैं। गर्मी के फल सर्दियों में नहीं होते, सर्दियों के फल गर्मियों में नहीं होते, गर्मी की सब्ज़ियाँ सर्दियों में नहीं होती, सर्दी की जो सब्ज़ियाँ हैं वो गर्मियों में नहीं होती। तो ये सारा निज़ाम जो है कौन है चलाने वाला? एक रब है। ठीक है, तो आप किसी भी फल को काटते हैं, हर फल का अपना रंग है, अपना जायका है। आप किसी भी सब्ज़ी को पका के खाते हैं, हर सब्ज़ी का अपना जायका है। आप दुनिया की किसी चीज़ को देखते हैं, और यहाँ पे एक और बात बताती चलूँ कि अगर हम अपने पूरे जिस्म को देखें तो इससे बड़ी मिसाल और कहीं नहीं मिलती कि हर एक चीज़ हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है। हम जितना भी शुक्र अदा करें वो अल्लाह ताला का कम है। तो हमें हर दम, हर सांस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें तख्लीक किया, बनाया, और इस सारे निज़ाम को जो है वो बेहतर तरीके से, बेहतरीन तरीके से चला रहा है। ठीक है, कुरान मजीद की इस आयत का जो मैंने अभी बयान की कि अगर ज़मीन में एक से ज़्यादा खुदा होते, माबूद होते, तो ज़मीन व आसमान तबाह व बर्बाद हो जाते। ठीक है, तो कुरान मजीद की इस आयत से मालूम होता है कि पूरी कायनात का इलाह यानी रब जो है, खालिक व मालिक और चलाने वाला एक है। अगर एक से ज़्यादा इलाह यानी खुदा होते तो कायनात का निज़ाम कभी भी ना चल सकता। ठीक है, अब अकीदा तौहीद के बुनियादी असूल क्या हैं उनकी तरफ आ जाते हैं। तो अकीदा तौहीद के चंद बुनियादी असूल दर्ज झेल हैं। नंबर 1 है अल्लाह ताला एक है, इस जैसा कोई नहीं, ना इसका कोई बाप है, ना ही कोई बेटा है, और ना कोई हमसर। हमसर कहते हैं बराबर को। ठीक है, ये असूल सूरह इखलास में बयान किए गए हैं। इरशाद बारी ताला है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसका तर्जुमा है, कहो कि वो ज़ात पाक जिसका नाम अल्लाह है, एक है, वो माबूद बरहक बेनियाज है, न किसी का बाप है न किसी का बेटा, और कोई इसका हमसर यानी बराबर नहीं। ठीक है, तो इस सूरत से हमें क्या पता चलता है? इस सूरत से हमारा ईमान, हमारा अकीदा और भी पुख्ता हो जाता है कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक है और माबूद बरहक है, बेनियाज है, ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी का बेटा है, बल्कि वो अकेला है और इस निज़ाम को अकेला चला रहा है। उसका कोई शरीक नहीं, कोई बराबर नहीं उसके। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट पे आ जाते हैं। नंबर 2 पॉइंट में है कि अल्लाह ताला शिर्क से पाक है। शिर्क कहते हैं अल्लाह ताला की ज़ात के साथ किसी को नाउज़ुबिल्लाह शरीक ठहराना। शिर्क ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात सिफ़ात में किसी और को शरीक ठहराया जाए, किसी और को रब माना जाए, किसी और को माबूद माना जाए, मुश्किल और परेशानी में अल्लाह ताला के सिवा किसी और को पुकारा जाए। तो इसका सेकंड पॉइंट हो गया। नंबर 3 में आ जाता है सिर्फ अल्लाह ताला ही की इबादत की जाए, उसी के सामने सर झुकाया जाए, उसी से मांगा जाए, उसी पर यकीन किया जाए, उसी पर भरोसा किया जाए, मुश्किल में, परेशानी में, बीमारी में, हर हाल में उसी को याद किया जाए, उसी को सजदा किया जाए, उसी से राब्ता किया जाए, और अल्लाह ताला के साथ राब्ते में रहने का नाम नमाज है। ठीक है, तो क्योंकि सिर्फ हम अगर ये सोचें तो वही है जो हमारी हाजतों को पूरा करता है, हमारी बात को सुनता है, हमारी शारक से भी ज़्यादा करीब है, हमारा रब माबूद है, वाहिद है, और इतनी जल्दी सुनता है कि हम अगर दुआ के लिए हाथ उठा लें तो हमारी दुआ जो है वो सेकंडों में पूरी हो जाती है, क्योंकि वो ही सुनने वाला है, वो ही हमारी हाजतों को, मुश्किलों को, परेशानियों को दूर करने वाला है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? हर नमाज में बार बार पढ़ते हैं। जब हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं और सूरह फातिहा की आयत नंबर 4 में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ते हैं, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि परवरदिगार हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, तो हमारा ये अकीदा हो जाता है, हम इस बात को मानते हैं, तस्लीम करते हैं और इकरार कर रहे होते हैं ज़बान से कि बेशक जब भी हम पे मुश्किल आती है, परेशानी आती है, कोई भी मसला होता है, बीमारी आती है, तो हम उसी रब से राब्ता करते हैं, उसी से रजू करते हैं और उसी से मांगते हैं। तो इसीलिए हम अपने रब की ही इबादत करते हैं और उसी से ही मदद मांगते हैं। उसके साथ साथ सूरह फातिहा की आयत नंबर 5 में बयान किया जाता है
اہدنا الصراط المستقیم ترجمہ ہم کو سیدھا راستے پر چلا، یعنی جب ہم مشکل میں آ جاتے ہیں، پریشانی میں آ جاتے ہیں یا ہم راہ حق سے ہٹ جاتے ہیں، کسی غلط راستے پر چلنے لگتے ہیں، تو ہم اسی کے آگے دعا کرتے ہیں کہ بے شک تو رب واحد ہے، تو معبود ہے، معبود برحق ہے اور ہماری سننے والا ہے۔ تو ہمیں غلط کاموں سے دور رکھ اور نیک راستے پر، صحیح راستے پر چلا، ٹھیک ہے۔ جب ان تمام باتوں پر ہم عمل کر لیتے ہیں تو ان پر عمل کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان پر عمل کرنے کے بعد ہم نے جو ہے اس کے اثرات کیا ہوں گے ہم پہ؟ تو اس کے اثرات جو ہیں ہماری زندگی پر کیا ہوں گے؟ عقیدہ توحید انسانی زندگی پر مثبت اثرات مرتب کرتا ہے، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا شخص جرأت مند اور بہادر ہوتا ہے۔ نمبر 2، عقیدہ توحید انسان میں صبر اور استقامت پیدا کرتا ہے۔ نمبر 3، عقیدہ توحید سے انسان میں توکل اور قناعت جیسی خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یعنی جب ایک انسان ان ساری چیزوں کو مان لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان چیزوں پر عمل کرنے کے ساتھ انسان جو ہے وہ جرأت مند ہو جاتا ہے، بہادر ہو جاتا ہے، اس میں صبر آ جاتا ہے۔ جب مشکل اور پریشانی آتی ہے تو وہ اپنے رب سے التجا کرتا ہے، اسی سے مانگتا ہے، اسی سے رابطہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے اور مشکل اور پریشانی میں صبر کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان میں توکل آ جاتا ہے، جتنا ملتا ہے، جو ملتا ہے اس میں صبر اور شکر کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے انسان میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انسان جو ہے اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ دوسرے عقیدوں پر یقین نہیں رکھتا، بلکہ مشکل میں، پریشانی میں صرف اپنے رب واحد سے رابطہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے اور اسی کو یاد کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس ٹاپک کی سمجھ آئی ہوگی، اور اس سارے لیکچر کو سننے کے بعد آپ کے لیے یہ آسانی ہوگی کہ جب آپ اسکول آئیں گی اور ہم اس پر بات کریں گے، اس کے کام کریں گے ریٹن، تو آپ کو آسانی ہوگی ہم نے کیا پڑھا تھا اور اس کو کیسے، سوالات کے جوابات کیسے بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ کو جو ہوم ورک، یہ شروع میں آپ کو میں نے جو فہرست اسباق اور نوٹ بک کا جو ٹیگ فل کرنا سکھایا ہے، آپ نے نوٹ بک خریدنی ہے، اس کے اوپر اسی طرح سے ٹیگ فل کرنے ہیں، اس کے بعد اپنی فہرست اسباق لکھنا ہے۔ فہرست اسباق لکھنے کے بعد آپ نے تحریری صورتیں لکھنی ہیں اسی کے بیک سائڈ پہ۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اور یہ جتنا چیپٹر آپ نے پڑھ لیا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کو آپ نے دوبارہ سے اس کی پڑھائی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سارا چیپٹر اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلے ٹاپک تک کے لیے اللہ حافظ۔